nice kayo no, di ba? 2 oras din bago narating yung Alwadi Lake, no? Ay, very nice, baby. 1 hour and 40 minutes. 1 hour and 40 minutes. No? Ginawag. Do you have wipes or sanitizer? Yeah, just open it. Inut kayo, boss. Promise. Inut kayo. Wadi nilang wadisik. Wadisik. Wala. Layo piyog kayo.